عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه صدق اللہ العظیم۔ حضرات، مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد مالک الملک رب ذوالجلال احکم الحاکمین دا بہت بڑا احسان ہے، اس خالق نے، اس مالک نے سانو زندگی اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان نصیب دعا فرماؤ کہ اللہ کما حق ہو ایدی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے وبا جنہیں اس وقت پوری دنیا نو پریشان کیتا ہے، دعا کرو اللہ جلدی ایدا خاتمہ فرمائے،
اور सानू इहदे तो अल्लाह नजात अता फरमाए। बड़ी उम्मीद सी कि रमज़ान तो पहले पहले इहदा कोई ना कोई हल निकल आएगा। इहदा खात्मा हो जाएगा और खुल के मुसलमान रोज़े रखणगे, तरावियाँ भी पढ़नगे और भरपूर इज्तिमा दे नाल रोज़े भी रखणगे। लेकिन मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी इहदा खात्मा फरमाएगा। रोज़ेदार बड़े परेशान ने। साथी पुछते ने पहले भी कदी इंज होया है? मैं 1400 साल की तारीख अंदर ना पढ़िया है ना सुनिया है अज तक ऐसा मामला बनया हुए। और मैं बहुत सोचना कि हर साल कितनियां बहारां कितनियां रौनकां मस्जिद अंदर चहल पहल दारन दी खुशी कि तरावियां पढ़ांगे जुमे पढ़ांगे। लोग पिंडां तो आंदे शहरों तो आंदे पूरे इलाके तो आंदे। बहरहाल अल्लाह की मुश्किल कोई नहीं, वो कुन कह के सारे मसले हल कर सकता है, सारे मामलात ठीक कर सकता है। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह हुण भी इनू बहुत जल्द ले जाएगा। जेड़े मोमिन ने ना, जेड़े ईमानदार ने ना, उन्होंने खुशी बड़ी है रमज़ान की आमद की। खुशी है ना। आयो जिथे बहारां गैब चलियां गई ने, जिथे रौनकां चलियां गई ना, थोड़ी सुभान अल्लाह भी गैब हो गई है। बोलो तो सही, खुशी है ना? बड़ी खुशी है मोमिना नू। लेकिन या अल्लाह सानू गम भी बड़ा है, सानू दुख भी बड़ा है। जो एक इमाम अगे खड़ा होंदा है, एक दो बंदे पिछे खड़े होंदे ने, नमाज पढ़ रहे होंदे ने, उदों अल्लाह तू जानना है, किसी के अगे नहीं असी अपना दिल फाड़ के रख सकते। उदों यकीन करो साड़ियाँ चीखां निकलदियां ने। और मैं बड़ी मुश्किल दे नाल तुहाडे सामने खड़ा हुण भी। जिन्ना मैं परेशान हाँ, तुसीं भी यकीनन परेशान हो। देखो अज वो वक्त आना सी, असी मस्जिद अंदर सफ़ा भी नहीं बिछा सकते। नमाजी फर्श ते बैठे ने। जिम्मे वाले दिन बंदा तैयार होके आंदा है, गुसल करके आंदा है, कपड़े सोहने पा के आंदा है। बहरहाल इंशाअल्लाह जिन्ना दुख ज्यादा उठाओगे अल्लाह उन्ना सवाब भी बहुता देवेगा। या अल्लाह तू गवाह हो जा, जो सानू रमज़ान की आमद की खुशी है ना, तो या अल्लाह सानू अफसोस भी बड़ा है, सानू गम भी बड़ा है, अल्लाह सानू दुख भी बड़ा है। ये की हो रहा है साढ़े नाल, साढ़े हुक्मरानां नाल, साड़ी फौज नाल, साड़ी पुलिस नाल, पूरी इंसानियत नाल। या अल्लाह इन्नी वड्डी अजमैश
وقت اجازت نہیں دے رہا، آؤ ایک حدیث سنا کے تھوڑے کو اجازت لواں۔ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ فرمان ہے جو میرے مصطفیٰ نے رمضان تو ایک دن پہلے اپنی زبان چوں ارشاد فرمایا سی۔ جی بھی آج ہے نا، رات تراویاں نے، کل روزہ ہے، کل انشاءاللہ ساڑھا اس ٹائم روزہ ہوئے گا۔ ایویں ہی نا ایک دن رہندا سی رمضان دا، شعبان دا آخری دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد، بولیا جی ذرا ایویں بولو جی میں ادھروں بھی مسجد بھری ہے، باہر بھی بھری ہے، ایویں بولو ذرا جی میں ادو بولتے سو نا تے رونقاں ہوندیاں سن، ذرا ایک دفعہ پھر وہ میں بولیا جی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماندے نے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے آخری دن اندر رمضان تو ایک دن پہلے صحابہ دے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرما دینے، آپ فرما دینے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک مہینہ آ رہا ہے بڑیاں عظمتاں لے کے آ رہے ہیں، بڑیاں برکتاں لے کے آ رہے ہیں، بڑیاں رحمتاں لے کے آ رہے ہیں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے اندر ایک رات ہے جدی عبادت اللہ نے 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بہتر بنائی ہے۔ جتنے جتنے نشان لگے نا اوویں ہی بہنا ہے، پورا خیال کرنا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس دن دے روزے اللہ نے فرض کر دیتے نے، تے راتاں دا قیام رب نے نفل بنا دیتا ہے۔ اگلی گل سن، آپ فرما دینے، او میرے ویرو، میرے پیاریو، دوستو، میں اپنے دکھ تہانوں نہ سناواں، اے ہونی نا ایک یار نال میرے پیارے ویر نال میری گل ہو رہی سی فون تے، میں کیا جمعہ کتھے پڑھنا جے، حالانکہ میں نے پتہ سی اتھے ہی پڑھ دینے، میں نے کہہ رہا سی جی پتہ ہی کوئی نہیں جمعہ کتھے پڑھنا ہے۔ کہندا جی بڑے ششو پنج چا پتہ ہی نہیں جمعہ کتھے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پتہ ہی کوئی نہیں۔ من تقربا فیہ بخصلۃ من الخیر، آقا فرما دینے جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر من تقربا فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر ایک نفل پڑے گا اللہ انہوں فرض دا ثواب عطا فرمان گے، تے جڑا اندے اندر ایک فرض پڑے گا نا اللہ انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اے صبر دا مہینہ تے صبر دا ثواب تے اجر اللہ جنت عطا فرما دینے۔ صبر دا ثواب کی ہے جنت، صبر دا اجر اللہ کول جنت۔ وشہر المواسات، غمخاریاں دا مہینہ، ہمدردیاں دا مہینہ، وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے اندر
اللہ مومن دے رزق وچ بھی برکتاں پاندے نے تے اللہ مومن دی عبادت اندر بھی برکتاں فرما دیندے نے. رزق بھی ود جاندے تے عبادت بھی ود جاندی ہے. دیکھو نا نفل پڑھنا ہے ثواب کنا؟ بولو بولو یار اچھی بولو. فرض دا فرض پڑھنا ہے ثواب کنا؟ میرا ایمان ہے اللہ ساڈا رزق بھی ودائے گا عبادت بھی ودائے گا تے اے کرونا تو بھی اللہ سڑی جان چھڑائے گا. کہہ دو انشاءاللہ. یا اللہ کسے دی تے سن لے یا اللہ کسے دی تے من لے. دعا کرو اگلے جمعے تو پہلے پہلے اس موزی دا صفایا ہو جائے. ٹھیک ہے یا اللہ جے تو چاہنا ہے ایویں مسیتاں بند رہن تالے وج جان نمازی ایک ایک دو دو گھر جمعے پڑھن تراویاں بھی نہ ہون تو یا اللہ پھر تیری مرضی ہے. اسی ساڑا کوئی زور تو نہیں نا اللہ. تو جی اسی زور یا اللہ زور دے کے کہہ بھی لواں گے تو تینوں ہی کہنا تو ساڑا رب ہے. اولاد نہیں اپنے ماں باپ نو کہہ لیندی یا اللہ سے تینوں نہیں کہنا تو کہنا کنوں ہے. لو توجہ کرو بات ختم کریے. وَهُوَ شَعْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَعْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَعْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ. جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر کسے نو روزہ رکھائے گا یا افطار کرائے گا اللہ دے سارے ایک روزے دے بدلے اللہ دے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ دی گردن نو جہنم تو آزاد کر دیں گے. تے ادھر دیکھو جنہ اجر تے ثواب اللہ روزے دار نو عطا فرمان گے او دے برابر ہی اللہ روزہ افطار کران والے نو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. صحابہ کہندے نے سونیا قلنا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر بے صائم. سونیا ساڑھے سارے اندر تے ہمت نہیں روزہ افطار کران دی. اج تے پھر محروم رہ گئے نا. میرے آقا فرماندے نے یوت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن. جڑا بندہ کسے روزے دار نو پانی دا گھٹ بھی پیا دے گا اللہ انہوں پھر بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا. ایک دودھ دا گھٹ پیائے گا نا پھر بھی اللہ انہوں پورے دن دے روزے دا ثواب عطا فرمائے گا. ایک کھجور کھوائے گا بولو اللہ پھر بھی پورے دن دے روزے دا ثواب عطا فرمائے گا. اگلی گل سنو ومن اشبع صائما ومن اشبع صائما سقاه اللہ من حوضی شربتم لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. میری سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر کسے روزے دار نو روٹی کھوائے گا پانی پیائے گا روزہ چھڑائے گا یا روزہ رکھائے گا اللہ انہوں میرے عوضے کوثر تو ایسا میٹھا تے ٹھنڈا پیانی پانی پیائے گا ایک گھٹ پی لوے گا 50,000 سال دے دن تک پیاس ہی نہیں لگے گی. نبی پاک نے فرمایا یہ پہلا عشرہ اولہ رحمہ. پہلے جڑے 10 دن ہیں نا جڑا اج رات شروع ہو رہے ہیں یہ رحمت دے 10 دن. دوسرے اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ
دوسرے 10 دن معافی دے، معافی، تے تیسرے 10 دن وآخرہ اتقم من النار، آخری عشرے اندر اللہ روزے داراں دیاں گردن جہنم تو آزاد کر کے تے انہاں نو اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ روزے دارو گل میری مک گئی، اللہ رمضان تھوڑی قسمت فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پورا سال جنت سجاندے نے، کنا واسطے؟ جدو پہلی رات ہوندی ہے نا شیطاناں نو لگ جاندیاں نے ہتھ کڑیاں، جہنم دے بوئے بند تے جنت دے دروازے کنا واسطے؟ ایک آواز دین والا آواز دیندا ہے، آدھا ہے ان شرم کر رہے سارا سال گناہ کیتے نہیں، ہن باز آ جا اللہ کو معافی منگ لے اکثر، ہاں جی وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اور سارا سال نیکیاں کرنا لیا، ہن ہور بہاراں آ گئیاں نہیں، آ جا ہن لٹ لے بہاراں، وہ 2 مہینے ایک قرآن پڑھدا سے ہن کئی قرآن پڑھ لے، ہن ایڈیاں سونیاں بہاراں ادو ایک حرف پڑھدا سن اللہ ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں دیندے سن 10، ہن پڑھے گا نا رمضان اللہ 700 نیکی عطا فرمائے۔ مینوں بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے، آخری گل کرن لگیا، میرا بڑا دل کردا سی کہ بلکہ میں وعدہ بھی کیتا سی، شاہ جی نو یاد ہے اور بھی ساتھیاں نو کہ اس سال تراویاں میں پڑھاواں گا، یاد جے نا، میں وعدہ کیتا سی کہ میں تراویاں پڑھاواں گا، لیکن اللہ دی مرضی، مینوں بڑا افسوس ہے، مینوں بڑا دکھ ہے کہ میں اپنے وعدے تے پورا نہیں اتر سکیا، میں بڑا پریشان ہاں۔ انشاءاللہ جو زندگی رہی تے کدی تانوں ضرور پورا قرآن سناواں گے، بہرحال میں ہن بھی سنا دیتا ہے، پورا مہینہ میں روز دا ایک پارا پڑھیا ہے، یوٹیوب تے فیس بک تے نا میرا پورا قرآن ریکارڈ موجود ہے، تے ساتھی رمضان اندر سنیا جے تے مزے لے آ جے، اللہ نے بڑا سونا پڑھا دیتا ہے۔ چلو جے میری وہ خواہش نہیں پوری ہوئی، ترابی اندر میں نہیں سنا سکیا تے فیس بک تے میں سنا دیتا ہے، ریکارڈ کروا دیتا ہے، اسی آج بھی مر گئے کل مر گئے، یہ انشاءاللہ قیامت تک ریکارڈ رہے گا، دنیا سن دی رہے گی۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، نہیں بول دے پہ اچھی طرح بول کو، آخری گلہ نے آخری، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، ذرا سارے کہہ لو مل کے میرے نال، رکھیں گے روزے، سارے ذرا مل کے کہنا، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا، آ رہے ہیں 2-4 گھنٹے بعد آ رہے ہیں، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تجھ ہی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ انشاءاللہ دے رہی زندگی تے سنا دے رہا گے، آخر دعوانا الحمدللہ۔